uh, waangalizi wa tukufu wao onkade wa hatu wahe daula ya haki Ile-de-France. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamani, namna rakara harengamia di usoni manyu uka usiku leo unu ngarjoha ndana ufanya mpango mahsus ya mahadisi kama ngarjoha fanya dasina fundi watu Muhammad Farid Bashrahil handani ngarjoha mshukuria wa yakubali ya rilike wakati wahe jiri hadisi mbavi usiku leo unu ritawa hadisi mbavi dasina holiho maanzishi yafanya mfundaru rakanio tarehe 22 ya mwezi wa Fevrier kao hamba nongozinji minhum ndo huka rihunde namna ya ukaya wa Komor wa lawemo ndani walio wajube mondiani hau wahunde namna ukawa wa mi asumani azaluka risa ngemeo wakati uja lazima rohe harumia inu kalima la shimangala mbao force démocratique de la rue hamuta swar unde do nguzo ya hema hadisi kama tunafanya na fundi Muhammad Farid Bashrahil. Fundi Muhammad Bashrahil, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Johanza kabla janji harma hombaino hema hadisi mbese uji mtongeze wandu kaundo waridunga o rekan hama zentia za internet harmayo kade watu wa daula haki hau ndo karma za radio za RTM ya Bahani hau radio ngazi ya Mvuni wajue hamuta swar mdukando hadisio da sinawe jondar jue ekahu paroka na dhamana ho masiwani ekahu paronjia hau kangawe harima shama shaki siasa hamuta swar wandukando waridungao waelewe wajue fundi Muhammad Farid Bashrahil mrunjini maraba minji manama amani hili mjuao ninunga sina maha mengomira rurangulo harumenti ya Faransa tizalo moroni dada nafanya misomo yangu ya lise tilawa tijati nchi Marseille tilawa Marseille tija zangu Paris soma misomo yangu waki ya kisabu misomo mingi tifanya mahamira ya misomo siminji tifanya hindu chambao CAPES certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire yani di kartas ya honesa kama na wo yo somesa harmaze lycée mkwamba CAPES donc ti somesa komori njaparuka na dhamana ya kisiasa gami hunu njaparuka harma parti ya kisiasa sha ngami vanu ngamono heli wandu zangu wa Komor wanasho hangu wananyasi pia watabihao donc gasi vanu ngari wanawe bwana inu ya mguyajo ya ujorombele ya zidua ya ushinda rikaye haruma daula ya haki haruma inti ya hatu insha Allahu taala na zifikira za hatu ni babirjo shinda pour l'instant ya utoa ya hueleza namna ya ufanya hata serikali nziro hamandi serikali ya anzali ya Sumani serikali kao itsole wamvu ya huwa ya ushinda onwa itowe insha Allah taala donc ngasibanu ngartoze fikira ngarwana bwana hata runde daula ya haki marhaba minji inshallah marhaba fundi Muhammad Farid Bashrahil ningenda nje harma hadisi ili urionese holi honda weze taratibu za ushinari to enzi ya peu hamade enzi ya Asumani Azali zanti uzamu sozimu waziri wa mali harenge azma ya kauheza ze kartasi za ufanya makatiba ya mzali hano eka eta civil divorce nana mariage nazo pia ya heziwa ya triple wa namna wandu ambao zonongo ikao hamaka za hafilisha wa Komor na bonga joka wa Komor makati ya msonongo harma tambu nziro wale wa COVID-19 hamada zensi pia za dunia ikabla dhimu za serikali isaidi wanansi walio zitambu za lihani hasibabu ndo wade unu ikabla hangalia watu de kinyume emezuri inu yarangwane waziri wahe mali ketu harma ya namna hiyo shaki kinyume ngendo ya hamwe
hauyatowe majinsi daweni havala huwa komori wanduka kwa tina nchida toka yonsi zenongozino hama wa komori kwa ja unaka wanondwa nai mtuka kwa jao na ham wa zuba munziani wambeti jao uliono maandamano yafanya harma mji wa kwamba ni harma washiri wakaonesa kati haki zenongozino ne kamro danzanga liembabi fundi mndugu joha babese banu wanda si diaspora ndelitsa hawaka sindel ko faze kartasi zo hawinji yokudo wana mndugu laifanya kartasi za acte de décès wanda si kangari zo fanya makartasi mndombo kanari nalisa makartasi ya mndugu jamba hamasinda sirtsa hawo harma zenongozino zakaweziwa ze tarifu zinakaweziwa jonzari hunde rai ya hole harma swala linu ko zifundi ewa manama banu tikati fanya mission ngio na mifumo miili haruma manama Muhammad El Arif Saad tikati biriho tikati renge decision kwa ya tinahuja haruma rezo amade heli inu njeni dokumenti zozali yafanya hasibabu hindi tisati jihati iza manama ukaya Azali ya Suman ikange wehiri juu kabati ndongo njema ijohuja haruma yensi hatu yabo hena ndongo azali ya joka ufanya hozi komante yabonga mchongo ukansi ne mvumbua tindogo joka enda bahano hawi mwanadamu ikao hajanti za ukaya ngutimbo kufuru ani ngutimbo kufuru shamba ndongo njima ikao azali yatojua manama dokaya hashindi haritanganya wa komori pia shayeye harume paradigmu ya azali ya Sumani gujihonti zokaya izo yafanyao pia ilirendehe wamezi ilirendehe wandutohindu izo dizo yafanyao ilirendera domkansi remea ilima na mkomori atikane hazi ya tsohodokaya ya kemhara yende ya meye shahadi wa zambanugo ka izenrongo yafanyao izenrongo ya masikini shaenti izenrongo pia yafanyao hashindi haritanganya si wa komori sonti denominator commun wa komori pia rayakana rayatukana wakatirlunuo gasisawa yiritanganya hasonti pia gasima baskini sonti kabati dalao jindo jina le dalao dzima izokao wenekeshwa baha anjoeleza parce que amjuka urongoza huwa Komoro anjoka urongoza le jeshi la hatu niwambie kaya je vous aime heroho nenia ngabmanzoni heroho ngabmanzoni population ya Komoro ngabmonao tabifu mlonu ngabmonao wandu wa ulwa yao ngabmonao wandu wafungwao hata leo wandu wa shengware ngo wafungwa haufikirie mwanamsho hangu sabukia kabati sharia toka yonti ngabmonao ezahunda Ahmed Abdallah Sambi no wasaya wafungwa maha na maha watuata mbajuju rimasikiniha kabati mkomori ulomba hinduka dondarunga zijaleo njuwani mali yaboma na mkomori gebidio ya kenti anclia ya fikiri na hoshelezi za kedini ya hatu wamrongo wa hadani wa hedini ya hatu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatowa harumwe hanyo ahe dzima no la négation wodo mrongo wa hadani mtume yatowa haruma edini wakati ambilo ikra bismi rabbika alladhi halaka abaka binga msomo hindi komitiji hatufanya negation yabuga mzonesheleze wa Komoro kwezi watukufu ni mwanzaoni heroho
kabatsi mbujulobonze ya jammanilieni kabatsi mtume ujosiha ya jambe kanguwanu kabatsi voti ijotongeza rendera shidani nazadi kabatsi ndongoza saya endongongi yonzima dainambao la force démocratique de la rue sho fanya izi ndongo hizo tizamba harume misiona vira nganzozi preparewa nganzozi organizewa gawanzao rikane leader nzima ikao gojoshinda yatowe amri yeshiliwa kartushinda mwanama mafizo bismillah ifudhi ngera rambie e fasiria force démocratique de la rue mana uzamba anroka enabi watu kalmala madola heno no hambati jau ti unesamfano bano yoka tsinge ndona hii komboni ndona hii shakwa tushindo hunda shoba hambati jau no hambati jau ndo duba monzia ni hambati jau zan gorondao ti unesamfano wajiri wahezi makartasi mathalani banu mala wajiri za revolution pia zishani sana hiyo maisha madiro Tunisie na ihona hiyo pia itongeza wajubu monziani rambie fundi e fasiria force démocratique de la rue ndini eho ni honda aweze taratibu za utongeza wa Komori wa rohe harma ho mahala wa sasanyiwa wa tsahe ze taratibu zoka asumani azali ya rohe harma za zamana zinu vanuma nama jonjon hami ekatsa force démocratique de la rue yabon japo mndu ende yawani no force démocratique de la rue yona heya namna zinchi waheya utsobakoda honi ekale ontsobakoda honi sabakantu hangu jabazali nturoha yo force démocratique de la rue ekesha babi wa madrasa hala haelewa ukaka tusoma geharuma nyumba zivujao katula mbahindu enda likoli ndungu lo harume baba yao hataolise hemindu nashoni katushinda ya soma e force démocratique de la rue de kam nashoni hatanabai kan tusoma msomo wa jakwe omsomo kao dolio harume masiwa ya hatu hasibabu kazi nunza ya zinutaabu na twamba ukayangu bakoda honi bombaba bomtaze ntusuka ntuenda likoli bantwelewa ntwenda likoli bantulamba hindu ntwenda likoli bantsina siwandrambonga sina fibre optique yabwa kao ija kuna uparsa sali harma likoli mwanama hatamba internet enamna walio shanganza ortodo hedare mwimilia azali ribe mna 50,000 sheri kwezi bwana ministre ni vera lijana mreda hula tiaru mwepisi yabo ndongo hamabizo kazi no paro badiliha parce que azali asumani katufikiria yemasiwa katufikiria omsoma huwa nazijana katufikiria oandwalo harumwe mijinze wakati kao leo inu ekeze infrastructure sajifanyishia harumwe mijinze ewandu 75% walio harumwe moroni no walio mitsamdu no walio fomboni kwa jojo dosi hayi kwa jojo ndai wajoba kimijini hao kaga sina infrastructure pourquoi leo mbaba ajufanya mnandrovi e magaringe ndao omijini hula ndajo hulo pareni kabati watoto wao waunafikira wajushinda wajeleze wajifanyie esajokaka na infrastructure économique azalika tufikiria hizo rien du tout shazo mwana manzoni hambie ikanga mjuka utoa proposition banu lewe parce que ban gasarma pile et face ti pile ou face pile et face no rongoze population ya Komoro no rongoze le jeshi la Komoro ya bomo ndongoze uniko wakati mwana ma ndongoze le jeshi la hatu jeshi la Komoro ye mwana mkomoro wando lapitali ya tsoparisa dalao ye mwana mkomoro wendo likoli ya tsosoma hindu parce que katulamba hindu ele bailopi ya bwana jeshi limhundu ni nyoti kamtina hindu waduzanyu kwa tulamba hindu hamadu wa hatu jeshi la Komoro na mrambue nyinyi wandu ikao mhansi wa mrifanyie patri
mwanilie patri na wanilia patri ndizo mwanaho mwana jeishi godo la pitali katupar sadalaunga hamadami mwanaho mwana jeishi godo likoli katula mbahinru ngutabiho gawe hamadami pananyuho mwana jeishi hero hoga mumrogozoni anjoka humfanyani proposition banulewe jeshi la Komoro samani fundi samani wala harma tizinji na tunago mfano wa Mali le jeshi likao jali saidia ya peuple bo azuba munziani ba likao jali wa liwasaidi wewe mwanzo kinyume jomkinania le jeshi ndo li joli li jeba population wa ndugeni ngwan chuka bana ba mimi naam wandua fuaku harumenti hatu wandua ulwa haku harumenti hatu aniga sarumatabu zinjele jeshi wa unao mana jeshi tihuwa leo tika hujaba njeni wa pare le jeshi la Komoro riwane nazali hastilo gamambio le jeshi la Komoro kartuana rileme wa wana rileme wa hulwaya rileme wa ufungwa ye population ya Komoro kwa tuhaba le jeshi na ufanya kudeta tiyo chile njia ele jeshi bago chuko haba ukaya e population ne juhe garjoa umbisa e population ke tujuha yabuga mumtsahoni kwezi mwana jeshi yestilo inu ifanye hazi gamumpropose arme ya Komoro nimwambie ni ukai kabati ndongo njema mwajorende ntinu par acte individuel hena mdu arenge feuille yafanye démission haina mwana jeshi kaunga mkozao gamoneze taabu gamono duzanyo ulwaya gamono duzanyo ufungwa gamumparoni nyima militaire mtofu bo ma general de ma caporal ma wao pia ma lieutenant ma adjudant wao na mchorenga karatasi mfanye démission monsieur le général tina ushinda ni kenti harumwe gamimwade shahitwa gamdémission ekele jeshi la Komoro njamba yo maudu mtie fikira yo twani ele jeshi la Komoro leo yenu warenge mbastilo banaka udeserte yonde hatu harma arme tikana wana mawaili wakarma garde présidentielle wakatema mercenaire tikane mwana malwadi tikane mwana ma Afumani Aldo Afumani Yusuf oparo Aldo wandu wawa oneze taabu zakaya enamne ma mercenaire wakauriwa kwa ja deserte amhadio manama unga mdimabani hangu rako kabazima upareni wafanye barua wabeha kagar démissionnaire wa démissionner wala kwa markesi wakati huo kajujua wawa parce que kwa ja deserte shawa démissionner yo haki c'est légal c'est légitime mwana jeshi mkomoro eka urege papier u démissionner na wote jenzi za ukaya bwana jeshi ka u démissionner wenzao yabo kuna hunrazi parce que harma kam démission harma mfumo harma mefumo mili mwana jeshi mkomoro gojorejezi wababo ne serikali ya saye joka hude parce que wazalingu dinzai ekema jeshi mtorenge karata sinestilo kartusa nkodo kartusa riwane kartusa mrolwaya na mtorenge karata sinestilo mdemisione na mdemisione mwana jeshi yabo sayo kam demisione mwana jeshi yabo Komoro bonne liberté ya usiha haruma obonze gardonto wazali haruma mfumo mili sha ekamto fanye namna hiyo yabori hundushinzi wana jeshi ezetabori hundrao lizomdonizo kamtulibwa hindu robo mbili simabia ni haruma discours na ifanya il y a 2 semaines et kama maudu police municipale wimbu kuhanzi wa haruma zenti police municipal wewe bwama chambre ndo tihindu police ngonzi keja kaustahiki police gajabama mana jeshi gonjobama ya serikali johu jabo majeshi gari mwambia oni ekagoli bazi hujitsana ngojoli bazi hukume ekagoli bazi hukume gaya mapesa ngayo rahana dokanti mwede mhimbili ya general nive 50 euro nive 20 euro no na mkera dhiwara jeshi yodenzia ijo ribalia si wa Komoro haruma amani
watsina kamro ulwaya watsina kama fundu iyo bumwana ma iyo denzi yanga mutafadhalin hero honenia destilo derjo wana nazali simizinga namdange karta sim démissionner na mwandi serango shao mwandi so démissionner c'est individuel. Samahani fundi samahani hurumia wale kalma la legal kayo haki hao kawajue wa démissionner shaba yo harma hawa ya valonsi valo sharia ngasi harma dictature ngojo karma dictature kabati longo za sharia kabati legalité kabati longo malizo tukaza ujongo naam chahiyo mwana ma yo interdit le bon tuanza nifanye hazi yo interdit da e quand déserte yo gato harba dictateur kutu déserte ntushinda kama njwe barua ni beshe azali hauni beshe sufe jihadi et ben général nwambie kanga ntushinda ngam démissionner ngam rejo mjini hatuna lime ngam rejo mjini barini na loweza fi tinashinda nifanye hazi shahaba wallahi ya serikali joja hapo ga jumra jizani pia na kaimra jizani nani mishahara ga dublewa hiyo denzia ya amani azali ya dublawa yodo ni mtahaoni shaizo ekazifanyishiha ngamparo population tena Komoro gamrongozo ze parti politique gamrongozo yesisiwa gamrongozo emavama na waheze parti gasina mzee Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ikaw yoti haki miti parti ya jua njaparo kajua miti Sambi shaga mtobaka de haki wofungwa maha na mkerazi nyinyi population wanarongoza la jeshi na mwandise na mdangeze nyungu harumwa couvre-feu yinu ya couvre-feu yinu na mfanye hindu shabao hindi ni mparoni occupation de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de dire? Occupation de l'espace pour population. Heni mratuba comme jini hao hoda honi hao ragusabilia he couvre-feu renge yeze nyungu kwa mwane sekanga manzao Sambi yachililiwa mwane sekanga manzao Salami yachililiwa emagomana wa kisiasa na mrengeze fikira hizo parce que ekamfanya kwa ya ambassadeur de France ngojushia ya ma diplomate communauté internationale ngo Komori ngojushia ani population na mjenziani irango mfumo ujao hasibabwe couvre-feu yinu c'est vrai c'est sanitaire. C'est vrai, c'est sanitaire. Chez couvre-feu yinu inde chongezao msaidie hasiuha inde chongezao azali halala hunguntinzi hasibabu hindi hasibabu kale wa yinu emasihu wabali ya wandu kwa churoha wongo la wasiu na kujaparusha covid ya mtana na covid ya masihu zonrabu sha garfanye couvre-feu Zokweli narifanye shadari nari retourne hafaida rimonese ma diplomate lo mtseju bo population na mtsoda ko hanyu walonta weni na bakinta weni walomita bihuna bakitwaidi shaina sabili rengeze nyungu kwa pendant 1 heure kartuzia haina usiku njemone eke population fanya heli hiyo njemone ekaleo arme wandiso démissionner ekazalika no juharambi yatawa hizo lezifikira ikao mimi ngamkonti zifikiri wantonza bakenko do harwenti moi je veux pas wanduwa wani tuta wanduwa ulaya donc gabo lutte pacifique donc la force démocratique de la rue yongi inji chale wenu wandule wenu et ma politicien nous mes journalistes wa shakari azalo hanome wa harma union africaine hanome wa vice président bon shabe senga do harma le kisei gardo nina zohaba gardo jai ho neno yo function na kanza njue hutomoleza ishayae wandu wa siasa au ze parti politique na minga mtodoro je kama ngasi harma hawa ya enzi ya kifujari ngojuo ndo kai mazama kisiasa kinyume wa bazonfi ya kwa tujo upete ngojo ko shinda wafanya zango zinu kangu hata wazifanya wandu wasubuto ambaro ngoda wanwalo waanzisha wale hondani kajua kwa tusubutu fanya ambaro ngozi hauria watijofunga manda wafungwa kwa wavumba yao
eza ngozinu wata hao wazifanya leo ngono kama tushinda zifanya et ben nous nabao occupation de l'espace ele umrulo hamahame yemrule olo ikoni ele ekale oti paka wende wahimema hakanti haina sabili yekuvurufende yandisao gasoma launi hatu rengeze nyungu kwa gejoine ya pia harumwe sheso shangaziti gejoine ya pia harumwa enzuan gejoine ya pia harumwa mali kwa e communauté internationale waungwa ukomor watu wona kai population inu inuise yemewa kwa tusa mroi eke arme warenge fikira gwaunao kutabifwe marenye wahundrao zodi wahundrao bao na warenge stilo je démissionne parce que tushinda ngami mwadam de jom chini hatuna kensindo lima gamre halafu watabe kati unra mshahara ezerobo mbili hizo ndo tabe hizo parce que dawla ndo jina hija gar jom de jezani na mshahara wa hanyu ojo multiplier par voilà les idées que je propose samani fu mmenibali karishia mzima miongoni mwa mafonctionnaire wa huwa wa daula Sedabas kafanya kuria ibeshaye ye waziri hada Idarus yakaumone sakati yake na mazango zifanyishia yeye wao kutsua tahawa jau wao mafonctionnaire wafanye barua za demission hizo hau gotsosible ba endele jeshi ba banu mimi ze fonctionnaire no wako rofanya no maana nafikiri naona gamoni arme parce que ngamorongozo henia ngamorongozo parce que je les aime parce que on doit kanti warisaidie e patrimoine jeishi polisi hanziwa polisi woye ulekeziwa polisi uvaziwa polisi uvama azali asumani katsuwa vama azali asumani hawarede mamilisi azali asumani hawarede mamilisi hawarede materroriste est-ce que komoria maudu gabodoma uwe engo vadika un jour ndofanya ngabo siku ndu yeremwa nduguto diva yo hata inyama inyama shadugu la taslishi basika hawaya yatuka uhabahe hawana si wanadamu sisi nyama gwelewa jeshi la Komoro ngamtujo keheli yotandi mtodoua wananyani na ngamjua kazi unazali afanya ukati njema mtiwazali mtimwe mru na mtodemisione mwezani mwacha espace rida umlawe yode muhimu halafu wa Komoro rangu mauda mfumo ujao na warenge nyungu wadiswa rema savili paskwa zalingu si uho msaidie ngusi uho emasihu ya couvre-feu eda onezo haba leo msaidie habaka banuri remarque ye couvre-feu mahala mijibinga haba hafu bozi capital ani fomboni hafu bwa msamdu hafu moroni yabo hindi inu namna changwa nzo dola lawe si uha inu namna nzo dola lawe si uha mratsende hawa mngu mratsi duhare paswa gari na mtodaki harbo mjini hanyu noro mangoni haho urenge nyungu kwa haina usiku mtiziye hata usiku wa jolawa na minga mwabi yukaya izo njoka wambia c'est là le problème gami convaincu mimi parce que c'est une obligation la réaliser le 26 mai Zongami convaincu gami convaincu que c'est une obligation constitutionnelle azalia la le 26 mai yo mimi tsizaba gami convaincu chami minga mwani liozenzia zinu parce que ntulinda karna hunda hindu e kazali halao baja mdojina anirifanya chaise changement de chaise il faut que notre population wajuhi basi que population juha et que armée wa démissionner waja warisaidia rimtoa azali yabo sayonga tuko kantiba dima rifanya hindi rifanya yinu ce qu'on appelle assemblée constituante haina wandu pia wa participer rifanyie e sharia mshinji shahenti ya hatu une assemblée constituante et se fikira des jokayabo si hunu la réunion e groupe ya hatu wondami wo manam shang Fatuma Said wo mzee wangu Ibura Sheha wo mzee wangu Mlazahi lichoka anti lifikiri e sharia shama udu wandu pia tijuhanza ranziha e sharia shama udu sonti ridiscuter gisho yabo gardo présenter c'est ça que je souhaite Maou préparons-nous parce que e kazali halawa le 26 mai garantizi wa mrojina ye Komori karjahunda
C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Justement, fundi harma hamba tsanyi msa teke manzi haza fikra zanyu husuye namna yansi aladimu yende sharinya hamba namna mahamba harma swali husuye yanzi ya diwara yinu ya turnatinu nyinga nyina ra'ayi hindini yenge ladimu dungi he namna yinu yenge ladimu ibadili hamba namna kwa kumori wenji wa sawadi swamba kasi jao yenge ladimu zibano japokuwa wakauzamba ranzi 2001 ngabo ranzi 2001 wakomori wenji wakambaka linsi de shawiri leo tena ngwa zambao wasango ambao narizibano wasango ambao naridungi eba ngazijao sawa rumu nzwani wa rumu mwali etc. Nyinyi ganya rai ndini ho usule swala lina husu tournante Tswabia Okaya et assemblée constituante pour moi les deux décider. Ils ont akili pour moi. Azalika tulawa renda revoti tena. Ils ont rabu parce que kaka rovoti yabwa zalinge yabo gwandeso. Zode ndrema gonelewa. Et mimi izonambao ngamtsaho ye population et les jeish watsanganyihe parce que hamande ze proposition nazitoyabo et kawazifanya gardu kanti vadzima sonti et kari continuer et turant gardu hadisi yabo cha par contre mimi karna ukaya hamade zikufanishiha dazi dokaya si habangazi ja gasi wenjira hana nzuani yabunga nzo participe mengo miraro mafalan nzuani mengo mili ku mali no raba kakabajahia tintiti yabuka bajahia isiwe titi et kangara nzori fanye haki on va discuter il à égalité haruma shari ya shofanye nti wangazijangwa duka sawa no wanzuani no wamali esa hiyo ikanungo wasawa harumu ya assemblée constituante izofikira chaka batu domine mananya. C'est comme ça que je pense harumu assemblée constituante harumu économie ils ont belle voilà. Donc holihonda wangi lazimu azali arohe le 26 mai ijaoyo vaje assemblée constituante si j'ai hanti non vano azali de là le 26 mai yongo juka ujahindri hari transition hari jau shakar na hundra hindu si dawla ya uhaki ranzau dawla ya haki sharia shakweli karna hundra hindu. Moi ce que je veux des effikira des citoyens population à un moment donné soit gwarema uzenyunguizo hata kwa tuzia kuma lahoni hao halafu ile jeshi wa demisione ritsanganyie bazima halafu sa hiyo ikazijiri garsi hao moroni à un moment donné et car ici dans le Pacifique parce que nous soulèvement manam komoro et kadonde tsankodo ukoja tsankodo dalla jeshi koja liudalizie liuwe shamru fanyo mandamanyo obonze wekado tsankodo ya Pacifique. Donc mimi izonambao zifikire zinifikira tuhanza kodo tutawa ke mrujo bwaya da yizo yode nzia niyo nao ngabo ya sambe sanjo fikiri tena nja ranjele wandufundi wandu kwamba zalia rohenza le 26 mai ijao hino yewe wenga unashauri ndike lazima rohe le 26 mai au lazima bakia hata 2024 non tu ambia jibu swala hilo non amujibu sababu c'est une obligation azalia lawe et carré hata le 26 mai c'est une obligation à lawe shaelawa katula wajao bukanula wajao parce que dulu rais est-ce que yoban yedo rais yaboka ngulao yabonga banzo dera négocier gare dora négocier na sina zali tena on doit qu'on fikiri car jaona négociation gabi razifanya gare dora revoti transition yabonga dora mavoti tena azalia zendese ajafanya passation de pouvoir car non hundra hindu gami convaincu yengulao avec les conditions watao négociation kujaona on rohaba hainu heni mru na wajari hadisi balazi la hindi isaha juwa kamwenzahi na bondo jarmesu ala ya Union Africaine bahano mewe kabla jarma swala usiwe Union Africaine ngabwanduwa wenji one soka mahamili wakati mwinji wa bwana ngano sasa na mahamili ngabasobo kama mahamili yoti wati mahamiji ya bwana harma bwana nziro mada hilo wana na za kifuja ramada njoza nule rai ya hosule swala hilo ya mahamili ya bwana inu mahamiji au yoti mahamiji holi honda bwana gariga snaizi ya peu valia hambunzi bili wana nasi
gasina mahamengo mine na mitsanu ya utabifu gasina mahamengo mine na mitsanu ya todora voti ya ukohunra sidoko kanti ukohunra sidoko kanti zodi justement marhabari posa ni mwambie Bolero izo amba izo eheli aja kufanya ze discours zahe ne tala ya ahe ya haja kam ni mwambie kenda rita bana Bolero darjana siban e problemu yinu haso Bolero wenda subuti 2016 yenda zingara sufa jihadi na jaza watovuti zanrabu wakati kawa wakaudwa kazalika jakaya Bolero woi de akautongeza riwasuli harume daraja yinu wakati weza kordo fomboni amrejeba bintiti basi wanu mashallah wanrungwa fomboni wanwa sinyele katiba ishia manama wa abedi wada wa Bolero wadu wanupia wanzuwani urikubadi ya nuskiyori kansi bazima basi wandoto ishi ya bojioni mwajibakari haregezi halafu subuti azali asumani wandu kionga nzori sinye bazima eze akori rikebanu bazima walegalize kudetafanya hanzuwani iyo tabi hindi alors que abedi hakaya haruma réunion ou de président hakaya nzuwani comment tu peux expliquer ça? On était ensemble pour signer halafu coup d'état ifanyiwa halafu wasubuti kwa haraya shawa legalize et coup d'état. Est-ce qu'on va nous mwanama? Non. Tu vois, eze maniganza Bolero mtoto ndi commenter ça hizi ndogo zavira samba ukaya wanruwanu kwa na paro fanya ndongo njema harumwetsi ya hatu enzi ya hindi duwahanua Pacific tituweze solution zio nao ikanga mtafadhali homo nenia emajishi ya hatu mtiwe mbu na mdrenge kartasi na mwane nazali ya kartasi na mdemisione mwenzani esikali johu jagojo mrejezani maraba fundi mbuna nze ke message yao ishili wane ne majeshi nano wandu wa siasa tanji harmale swala husu ye ujumia wa heza nchi za Afrika ngasina tashibanu Sumani Azali hantiwa makamu rais wa hele kungumanyolinu holi honde manzisi wa yafanya mfumdaru huone saukaya babiri hamaye plus yinu ikao hulwa harma transaction akimaga yafanyiwa baina ya Rwanda na Sudan na ne ambassadeur mkomori iho Union Africaine jizi rjonza handaniri juwe e vanukoli manawandu wasumana zali ngombo hali havotewa e kweli asumani havotewa e plasinu haihuru namnaje yakati urjenjera mwa masuala ya dunga fundi manama maskini ay banu subhanallah banu Komori ni madhamana wa Komori ukajufanya tezi na antitezi halafu ujarme conclusion uko waje ujufasira diplomasi ngamuhelezo diplomasi shinu hindi inuhama bondu zangu urenge butei uivurizo barini uihanso darini ye buteka uivurizo barini esela uihanso darini bojo sala wahanti shakutojua mahala johelea kuna ushinda ujue buteila o mahala johelea yabonzo niambie hindi na repose question hii mwana mama Hafidh ekanga o ministre gami directeur kamuziso ga o ministre gami directeur ujo dorenga décision mi directeur ni harai non impossible ministre impossible ele wazali katarwe bureau africain hanjia yude hela diplomatie que bureau africain wajaba ka bon non azali c'est fini tu arrêtes et godali kazali ko jowara est-ce que wengo jovani kazali ça c'est la diplomatie wana manardo fikiri tsona kaya Union africaine wamrenge wamheza il faut qu'on réfléchisse ribakili wama halakal jinni wal insi illa liyabud shayo
zoko elirabu Mwenyezi Mungu shahari bakili ya udokanti refikiri titorega kwa mmono azali ge vice president wa Union Africaine ya udai chanjar mo ekipu e kama udamla kapwa zalizia gojo jabano gojo bila kairo dafanya transition ya ula wenzao il est obligé bodu zangu karjawana kodo karjawana hindu il est obligé par contre et ça joka kaja kanjar mo biro hiyo sajoka kaja kanjar mo biro hiyo azaliwo inru ikao na twashi atobaka katula shabaha inu yo hypothèse yo de enyenyi mfanye tezi minga fanya tezi sabugo de lobo mzee garanzor do fikiri sudore ngazon tipia kai zombi e kanga wa harma equipe e majorité wa bade zinu ya bunga Buhari ya bolawa udinzai na do fikiri namna hiyo na bwana bwana ili riwasuli harma daraja hiyo kamgwa benze le 26 mai yenzahe shani zo namba o mimi karna munda hindu shaza lingu jolawa effectivement ngabuja wasa nchuo na kardu munda hindu enzi ndwa jina ye azaliha kana faida hindi ni holi honda wayo ka ya hule posin manaka sele wando hizo hamba ma aka hule posin ya kana faida par contre yo ya he chatra mvumbua tione posto mru ya tudaitia mru siasa ya tudaitia tatimpara rangu njastana parisabo tasi maranyasi warme dawla ya haki shamru mhu ni mhuangu ni kom mste watu wae posto timpara sabakashia ibanu ani nja parisa watasi donc tunaka haila daraja he mana damu ni daraja ya tamini kazi ntindogo zamra titowe post amongo naelewa au hatemasihu wana mwanti message hajahandra pele yengu jijuo ekangwanzo lo jijivu bole dina shauma nama mhu wangu ni mstehio ekangwanzo yego jugeleza hajahaneleza anambia haneleza ukaya c'était un ami diplomate qui lui a informé chantina uvumbua litinelae ekangwanzo na yode namna na kufanya article donc tu joza hema pesa na jau franchement tu fanya confiance ye mru de mana na publier kawona et heure na publier ne heure ya publier lo gojona kaya gami après sabunga banu bomze donc shaizon jenu hadi wa Komor wati shangae ukaza lihari le vice-président je sais bien moi je suis content il est vice-président il est dans l'équipe 26 mai équipe ko jaber roha il sera obligé tu peux pas dire autrement inshallah taala je le fikiri marhaba ngarendelea ufundi huone sakaya ngabo bwana Tony wamba Madeira ka uhamba sa mvaju de namna wa mpara sa mvaju ya hansiwa monsieur Comor wa he Union Africaine ili yashulihe ne zahabar za Comor zinu ka woi mujulando Comor haka ashuliha haka mengoni mwandu wakao usaidia umuhansi wa hezi akor za fomboni Johanzari Joue et Raya Hausu Zenogozinu ka tu l'as qualifié de voyou ce monsieur. Est-ce que aujourd'hui il y a qui dans manazinu ngabo bahati ya haya sio kare harmo hausul hifu hau ngao na rai kinyume nai ibo tijomba usiku sejuka zendoguzinza kweli basi Madeira bakwangujo gamanzo wanruika wa jukanza wakenso do negocie imduti Madeira esa jomba kango ne reo madame Zuma de aje oui tujokubali wakomori tuyo shawoi hazahe sojarege mapesa ya hema raisi yafanye zo raisi yanzao yode namna Madeira c'est comme ça haina kahende bahan yoto nikiwa mapesa hade hamba izo yanzao de mana kale oyinu harumweze discussion et kacho kanga mimi ngamzikontro et kale ukara faire discussion de sina zalia sunani. Moi, je le dis clair et net. Et quand en tout cas, si Madeira. Madeira, il est là pour son ventre. Madeira, il est là pour avoir de l'argent. C'est un Mozambicain, je le sais. Mais Namadharma qui peut dire, Maraba,
watu wengi wanaweza fikira zao tu fikira yao za ukayange lazima ile jeshi lingeza mazao watu wa siasa hena mna hiyo watu wote sana wanaweza ukaya na ritike bonze mdoto waze fikira hizo na mje hunu dani mje mtoze fikira za hizo mzita nziani wandu wa jitekeleza hena mna hiyo ngwani ko fikira ndini fundi wajibu hana mna hindi fundi ele fikira ilo tuziswalo tena na samtongoja shabanu vanu ekale c'est pas possible vanu tizeleza zanogozinu hata kartwelewa sababu kaya yo tiambara nguhale tizaleo sababu kaya nganzao caisse révolutionnaire, ça je l'avais dit là il y a des années, il faut de l'argent. Sinon tu dois nivae costume une cravate na bekanga mjukomori njeni muhimilieni na mtsange mbabi na mtowe mbabi ya caisse révolutionnaire na bao njana mdoja nike no le caisse hena mji na wakotize watahe mbudo zingara haina mji wakema pesa wakati kao insha Allah taala ele jeshi lijokubalizona haba wakati jao wa mro wa Komoro wajohelezona haba jeshi nde ihulemba hindu ikade nyungu ya urema ikade legari la utopashia mbasinike mru shaina mji gamtabi hao na mtofanya namna hiyo wakani caisse révolutionnaire jambe ni kwa mru wachibati ono warungu wa bayo kuna toide mimi bon tanda nrejezo ka ani il faut des moyens l'inganzo population mfikiri beshe enero ulienda ule cafe uno ndabe kango dato mjini hano harbe caisse révolutionnaire shaio wandikangwa tauze ezi lazima bali zifikira zinu wazitie harume masiwa wandikangwa nzoa haraka zalia lawe na wadalizi fikira rabao zinu wazitie kumasiwani bantindami. Il y a beaucoup de gens mido qui suis-je tuambia bon twanda nzireje tena minga mihunu gamjokar mama tsanu tsenda Komoro. Ça je le dis franchement. Pour quelle raison? Ça fait combien d'années? J'ai travaillé 30 ans en tant que professeur. Il me reste 50. Je partirai à la retraite dans 5 ans. J'irai au Comores. Wakati huo j'irai. Shaka tusongeza kanzi tofikira. Ninywambia wa Komori tena uka mimi ngamino wana hangu. Gamine mrusa hangu hunu. Na wao wanjarma likoli si wasomesa gamina mzima docteur. Gamina mzima ulo ingénieur. Est-ce que ngwelewa wasangwa sangwa haramaze ni sangwa somao yizo dizo na Johanza ukomori badilihe eheli na stinda na somesa wanahangu na wanike pedagogia lazimu ni itefikira ni onewa na wakomor vao washinde wahe sabu ngonelewa bombo mzee. Donc mimi ce n'est pas mnabakancho non mtsida mtabihao ndanyi wa Komoro, c'est vous. Sasa ndizifikira parce que ngartabi hao riona wanro wafu riona wafungwa kamtula mahinru kamtula la pitali mwa parisada lao gamlomo les jeunes surtout ma jeune arrêtez syndicat société civile nam réfléchissez syndicat kuna toka abo dokansi hena saya manzo je paretilo ke tutilwa ngamanzo hatani. Il y a des moments il faut dire non embruika tufanya ndongo na rohe nashoni utsendeliko li na mziba msomo jakwe ganyina nzaka mtoma hinru leonga mwambio selon le programme ilo hunu mwana ulo seconde au Comore aujourd'hui da seja hunu kana ushinda lo seconde aba parce que programme hunu garchajeo rangu mati ngosome sordi programme rangu français ngosome so programme c'est informatique. Komori rien du tout son rabagasi na uko tukoja Faransa jojo asom na rihundese fikira zinu releze harume Komoro parce que warensi zendongoza kana mje na mje manu mitso tutawana ese proportiona sto vanu zintiza nkodo ayo nkodo yo stilo yo beko hanyu odahonia ho disenyungu yo tutambe usemoroni. Bien sûr, wakati ngojo huja wa moroni. Ça pour l'instant montrer
na muhime montre fundi nganda na utimizi mpango watu sikantani ujuera ayaho mananga bo mananyasi mzima ndazinu hizo haliliwa komori wa reagissata kwa jarajisa hadi hata hawatrete wa komori d'un peuple ignorant eze ngo zinu kutafsiri ngo kubali okay peuple ya komori yo c'est un peuple ignorant tuambia mimi yo discours tena naifanya video tuambia ukaya population komori c'est pas question d'ignorance. Population Comore, c'est pas question ya ukaya yetrombe sifanya vidéo tizeleza. C'est le manque d'un leader clair, limpide. C'est ça qui nous manque. Et ma leader, non, ce n'est pas ça. Tu nous comme ton entourage, n'a qu'un ministre vangu. Non. Il manque des leaders clairs, limpides. Wajoho elezo Komor waelewe amtogo hunika example wone ma leader pia azali collège électoral na hununa fanya révolution yabo mkomara jole wani oli haba kanga fanya révolution chango nzo wa parole wa voti hala kufanya révolution ego tukirira ani gamanzola ngazi jokaya yani c'est pas vrai ma politiki watu na wakenti waelewe wajokaya wakema clair halafu wasane warenti wahamba mimi minde mahunu wandu hangu ndo mjini hatu unu mido quartier hatu carnet de bahanu azali il va faire tout ce qu'il veut. Il y a un moment qu'il faut vous réunir ma watania ma swalihiste nganyinda il y a des gens le moment où on doit pour sortir leader et année zéro des Comores. Moi c'est ça que je veux, c'est l'année zéro. On va commencer à zéro, l'année zéro, et il faut que tout le monde participe dans cette assemblée constituante et qu'on unifique. Fundi ha aswala la mwiso we mndu wahe mwanachama wahe diaspora ya Komoro jonathan juwe kanga mahutajiyo muhimu au specifique kimanga ya he diaspora ya jo yatekeleza kama fulani asumani hatondo ranti zimaudu diaspora kao ngomengoni ganyina mahutajiyo hindini mwajua tsa usoni mwa serikali ya Komoro kabati serikali joka huja bomana ma bahainu n'importe bashika changement de chaise bashika changement de chaise na mzamondo et les deux et diaspora wa tout parle kabati c'est fini ça c'est fini. Mais et diaspora ils seront dedans haina discussion joka ukaya reka zali gufanya changement de chaise yani kemjina reka assemblée constituante warupia ngojokaya chaise jokokaya ngazofikira nguna jali ekatoka population hamazo na hamba kwa jaju yabanga mobo Mwenyezi Mungu bondu zangu ukaya ekato jenga dorma transition nguna jali insha Allah taala emdujoni kwa transition yake un homme éclairé jodi jeno ba ekatoka yake ya jiambe ukaya ndogo ya hadani de namna raudungana ya masiwa ewa nzwaninga mwanzo hindi justement uka uzamba harma poste hafundi ka ujiuzi ya wanrojoka wanro hindi ni wala dimu wake na après le 26 mai qui sera au pouvoir après le 26 mai Tunashinda nukantini fanya nomination kama mtu fulani tafadhali tuambie ukafuma majina ya watu mchukua majina ya watu the profile ya lazima ya watu lazima keze dhamana hizo mimi izo nhambia obo tuambia ndogo mbili ekade population shiando banu harumeze dunia zarangare banu eke population irengezi kujaparo na population yafanye revolution atendo mwisizoni shaiwa ye armée yoje tsanganya ndena au wende wa mtoa wala dictateur. C'est comme ça que ça se passe. Ani ngone leo zonambiao, c'est-à-dire et quand les populations ejuha wa hundu ce qu'on appelle le seuil critique. Ani c'est dans la société yafanya.
sidazila ilango do angajanga mize lango do jiwe ko bela ndukume yende haruma yende be kabora fanye manifu afanye ndongo ula msalata ikawa ndu waelewa waheya haruma soi critique ani dunia hamadu skila hesela kant dunia kabala plus de peu près 4000 à 10 000 personnes wa kabala il a de quoi ba soi critique il a jeshi yekafumu jeshi yotaganya hada no ramada wala wende wamtoa dictateur et c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier ine namna skubira sababu leo shika leo godo manifestation bali rukume wala watanu izomswalata ungodo wandu c'est pas comme ça de maana bakanga nzo leader ya ushinda ya ishiliwa rifikiri izordofanya maintenant ongondo ndiniri tukabwa para chimwambia ukaya et qu'assemblée constituante c'est no kantindo to amnu garanzao rediscuter il à égalité et kale unga do harma discussion et kale inu mengo miraru ngazija yabanga nzo mengo miraru nzuwani ngao nzo mengo miraru mwali nganzo mengo miraru arbo diaspora wandwa kenti bazima esko la wanabo ti domination cheko la wayabo fikira shekarelerwa suilar ma proportionnalité hausa sharia izonrabo yabanga do harma domination renda disema baya tena nardo kubali sharia jaharman rongo za ekonomi izo tofauti kambono za sharia maraba fundi gardao na ukazaki fumpanga hatu janza tuwele kalma la mwisho la wajinza ulitekeleze ho Komor kabla ya siu ziakati mpango hatu mimi de katiba la mwisho langu la bahainu tirenge mirongo miraru ya kidini mwana Komor ronisi oka wa mahalakta aljini wal insi jambuda kweli ribiha duniani rijerlo ambudu shamye singo haribakili monsi tijifikiria tifanya conviction la bili lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fasirabo hindi ridunge izenjema za mtume yakofanya sallallahu alaihi wasallam rikshekensi rishekeze Lotosoma hene mwana Islam ya tosome biographie ya mtume Muhammad. De biographie dai timisomo mingi. Rishekeze. Ya ayuha nasu inna halaknakum min dhakari wa untha waj'alnakum shuhuban wa qaba'ila lita'arafu. Yodi yararu conviction yararu. Mwenyezi Mungu haribi duniani kabajahia halaka baila au la jao no. Mwenyezi Mungu haribi son tipi yarango mtume Muhammad son tipi si sawa. Shaba kaya mwekantiba zima mdotsangwa ye mwenzakili yabo mieze parole nraru nazamba yabo za kidini yode conviction doniyo de namna ndoyin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala fundi samahani banu azali ba ngutoto ayaza ya justifier zo afanyao hata ngudi ya mniki autorisation ibeze vote ngatoka ukanda hu yani wanzo ngoto ayaza justifier zo anza azali ba ngutoto ayaza no tijao Mwenyezi Mungu abo anjo developer mbabi tena Mwenyezi Mungu leo yinu amutata d'accord Mwenyezi Mungu haumbombi na njema maulu cha kiyama utakenda juge le bien et le mal kabatiza saya mimi ti Mungu njeni uzingare nuhabika Mwenyezi Mungu abani hibe izon kalisi izon rabu Mwenyezi Mungu kajaporomia mrohibe miti mru yahuda ni uzingari nabeka we kafiri gamina durahindi nuhabika we kafiri mindo yahabika we kafiri hawe wewe tu Mwenyezi Mungu yani ngari kazao Mwenyezi Mungu rabu le principe est simple le bien le mal rishekeze mtume izo ndizo ndongo mimi najifanyia conviction maulu Mwenyezi Mungu wotweda njuje shekanga si dauda ya haki sonsi pia ngasarumeze rezo tujao tsingare mwana nyongo umtuneha kufuru umdeye umpuwe ye wendo wahabia mwana nyongo kawe jao he wendo gauna durahindi ya ukaza kuranti Mwenyezi Mungu ekafanya dhambi ya jada mjibu
shamtuja kense dol maana rela pizana refa ndaho garndaho na mawdu nganzori ke bazima rilensin no azali akabana buzinji za hedini izo mimi natoa bana na yo ndogo kao yo philosophie c'est de la philosophie et kale won dunge ezenjema mtume akafanya mtume hanifanya afanya ndogo hindi hambano handani selewa kamdu jambano mroha ajoda fikiri mtume afanya ndogo hindi ni esalawa yabo harambiyo hende dahu ndo haye mrumshahe dwamine mrumshahe danjarma vaja bazamiluni nibize besono jibril hamduda hala wahula harmaye le joma hende da hedoha mrumshe c'est très important mrumshe hamjusa hamhimisa haba we mru wa kweli we mru wa nrabo we mru hikma utike mhara utirindinde boya kati ya njarma mabaja mtume akamba zamiluni izo ndizo lazimu ridodunga shaheni joka ujuha dalo mtume ba karole wandu washewane mfukare kam juhamba ukaya mtume kaja parolola ndumshi wa bili hata hadija jawafe wa handani izo kamta parohaba mafundi mtume wane non regardons tous ces éléments là ridoshekeza mimi kamumshekezo nisani nimshenkeza kamsomo biografia timpaka sharabu kamsomo ezanugo ya yanziha kizungu ili mimi nijifanyie conviction yangu ya uenda duniani ya ujibalia kama Mungu nikane ajabu tide mndu tilapize mndu bami mimi ntina droit ya kukaza mbuzifumbo na kukaza mndu jao nifanye Mwenyezi Mungu maduchakiana ngo dinjuje kama dombe bone ngamo domdoni mndundaye. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam, marhaba fundi ngaru goshelewa marhaba. Naomba Mwenyezi Mungu ka izo hamba ikiwa Komoro wa wazishia ikile jeshi washia message wa wabeshia masu ya leo kawandu wa siasa wao washia message wa wabeshia masu ya leo yanu. Naomba Mwenyezi Mungu rihunde daula ya haki harma intiatu nzuri zitahao ijofaidisha intiatu ikamwa banze habanu dorikaza ukifu ya hadisi rakawya hadisi bazima na fundi watu ngaru goshelewa marhaba meji na gushira masiku mema. Naomba Mwenyezi Mungu keze intiatu hondana na tawfiki ikembwa na yinu hondana na ushinzi rihondane ni daula ya haki ya mwantiatu. Wassalamu alaikum marhaba meji. Marhaba meji. Asante marhaba. Salut mon frère. Salut.